Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Yes, I fine too. Alhamdulillah. Okay, before we study, let me introduce myself. My name is Arina Ulfa. Mungkin sebelum memulai pelajaran ini, sebaiknya kita harus berdoa dulu ya. Oke, kelas. Before we start our lesson, let's pray together. Begin. Finish. Okay, class. Now, I want to attend your present. Kita mulai dari Khairunisa, Harinatul Sabila, Ulfa Fajri, Rizky Akbar. Okay, class. I hope you can follow my lesson. Can we start our lesson now? Okay. Our material for today about descriptive text. Have you ever heard about descriptive text? Okay, that's right. Jadi descriptive text itu bisa dibilang juga menggambarkan, menjelaskan, and then mendeskripsikan tentu saja ya. Maybe no, I have a picture and I will explain the characteristic of the animal and then you have answer what it is. It is clear enough. Jadi sekarang saya mempunyai gambar and then I want to describe about karakteristik dari gambar ini, lalu kalian bisa langsung menjawabnya ya. Are you ready? Oke, kalau ada yang bisa nebak, langsung tebak saja ya. First, it has 4 legs. It has a long tail. It has a pair of eyes. And then, it has a tall and big body. Can anyone guess? What is it? Yes, that's right. It is 11. Okay, next guess. First, it has so far. It has 4 legs. It has a pair of eggs. Its favorite food is fish. Who can answer? Yes, that's right. It is fish. Okay, one more. Siapa yang bisa tebak ya? Satu kali lagi pertanyaannya. It has 2 legs. It has wings to fly. Who can answer? What is this? Yes, that's right. It is bird. Nah, dari game tersebut, kurang lebih descriptive text itu menjelaskan seperti itu. Namun, lebih detailnya, sekarang kalian sudah bisa menebak apa itu descriptive text ya. What is descriptive text? In bahasa Indonesia mungkin? Ya, teks yang menceritakan atau mendeskripsikan mengenai hewan, bisa juga mengenai tempat, orang, benda, atau sesuatu. Untuk lebih jelasnya, I want to share screen about descriptive text. So, anyone to read? Yes, thank you. Ya, jadi descriptive text itu memahami tujuan struktur teks, unsur kebahasaan, teks lisan maupun tulisan dengan kalimat yang singkat dan sederhana. And then, sudah mengetahui mengenai deskripsinya, apa sih the objective of teaching dari descriptive text itu sendiri? Tujuan kita mempelajari descriptive text itu untuk apa? The objective of teaching, understand the purpose, text structure, and linguistic element of spoken and written descriptive text about
people, animal, and things very short and simple. Nah, teks deskriptif ini yaitu tujuannya untuk memahami struktur teks unsur kebahasaan baik lisan maupun tulisan dalam deskriptif teks itu sendiri. Nah, yang dideskripsikan apa? Ada tadi ya, sebelumnya udah dibahas mengenai binatang, benda, atau sesuatu dengan kalimat yang pendek dan sederhana. And the next about generic structure. Nah, di sini ada dua generic structure, yaitu identification and then description. Identification itu apa? Di sini dijelasin contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Atau bahasa sederhananya seperti ini. Identification itu gambaran umum atau pembukaan dari sebuah teks deskripsi. Nah, sedangkan description is contains description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, color, or anything related to what the writer describe. Nah, dari description ini isinya itu mengenai deskripsi tentang orang, tempat, animal, mendeskripsikan mengenai karakteristiknya, ciri-cirinya, warnanya seperti apa, and then anything ya. Nah, atau bahasa gampangnya seperti ini, deskriptif itu dan deskriptif itu biasanya terletak pada paragraf kedua, menjelaskan mengenai yang tadi ya, sifat, ciri, dan karakteristiknya gitu. And then next, language feature. Language feature itu penggunaan bahasanya. Ada apa aja? Yang pertama, ada specific participant. Specific participant ini has a certain object, is not common and unique, only one. For example, Bandingan Beach, my house, Borobudur Temple, and Uncle Jim. Nah, jadi di partisipan khusus ini memiliki objek tertentu, tidak umum gitu. And then next about the use of the adjective. Kita pasti udah tahu ya, adjective itu apa? Adjective itu kata sifat. Nah, untuk memperjelas kata benda yang sudah kita tentukan tadi, kita harus menyebutkan juga mengenai kata sifatnya. Kayak misalnya, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara. Nah, di sini ada beberapa kata sifatnya. Kayak misalkan, beautiful, handsome, famous, itu beberapa contoh dari adjective. And then, the use of simple present tense. Penggunaan kata present tense ya, teman-teman. The sentence use is simple present because it tells the fact of the object described. Di sini penggunaan simple present tense. Kalimat yang digunakannya itu present tense. Kenapa? Karena menceritakan mengenai fakta dari objek yang dideskripsikan. Kayak gitu. And then action verb atau kata kerja tindakan. Action verb ini kayak verb that show an activity. Jadi menunjukkan suatu aktivitas. For example, run, sleep, walk, cut, dan lain-lain kayak gitu. And then while we listen about descriptive text, we have know about the vocabulary about the character. Nah, di sini ada beberapa vocab yang perlu kita ketahui. Sebenarnya itu banyak vocab yang wajib kita ketahui, cuman di sini ada beberapa yang mungkin buat tambahan vocab kalian. Ada adorable, itu menggemaskan, and then cute, lucu, time, jinak, wild, liar, big, besar, small, kecil, long, panjang.
And then short pendek, carnivorous and herbivorous, poisonous, domestic, nocturnal, and scaly. Gitu. And then ketika kita mau membuat sebuah teks deskripsi, nah yang perlu kita ingat, apa sih terlebih dahulu yang harus kita tulis? Yaitu name, nama besarnya, objeknya dulu, mau objeknya apa? Contohnya, it is snake, it is cow, bebas kalian mau mendeskripsikan mengenai apa. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan, bisa saja animal, person, or people, place, something, atau yang lainnya. Kemudian kalau misalkan kita mau mendeskripsikan hewan, kedua yaitu mengenai size, ukurannya. It is big or it is small. And next, about physical characteristic. Ada yang it has a long neck, ada yang lehernya panjang, or it has black white strip, gitu teman-teman. And next, about it. Bagaimana makannya? It eats meat or it eats leaves. And then move. Gimana sih cara berpindahnya? It jumps or it fly. Nah, kita juga bisa masukin mengenai life. Di mana hidupnya? It lives in the jungle or it lives in the sea. Gitu. Nah, itu beberapa contoh kalau kita mau mendeskripsikan mengenai hewan. Ini ada salah satu contoh deskripsi yang sempurna ya mengenai zebra. Name, it is zebra. Size, it is medium size. It has black and white stripes. It has foliage and long tail. It eats grass. It can run. It lives in the savannah. Nah, and then it is a example for descriptive. Jadi ini ada satu lagi contoh descriptive text. Is anyone to read? Okay. Okay, thank you. Do you know about the generic structure dari deskriptif ini? Tadi udah jelasin mengenai generic structure-nya ya. Di sini ada tiga paragraf. Is anyone know about yang mana sih identification? Yeah, that's right. Paragraf pertama yang menjelaskan mengenai identification, dan paragraf selanjutnya itu mengenai deskriptif gitu. Di sini udah kelihatan ya, Mio looks cute and classy. Jadi di sini itu udah menjelaskan mengenai berbagai ciri-ciri karakteristiknya kayak gitu. Nah, teman-teman, this is one the text that must be done. Jadi ini ada quiz yang harus kalian kerjakan. Mungkin materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Quiz ini silahkan kalian kerjakan. I think enough for today. Thank you for attention. But before we close our lesson, any question? Okay, thank you. I think enough for today. Thank you for attention. But before we close our lesson, any question? Okay, thank you. See you next time ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.